So, we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay nandito tayo kay UXM. Siyempre, hindi ito kay Bizarre Bob at hindi rin ito kay Noki's Top 5. At the same time, ay hindi rin ito kay Ghost Bombs Top 5. So, ulitin ko ulit, ito ay kay UXM, galing kay UXM. At ito ay pinamagatang Sirita Hantu Season 7 Episode 4 Dete Mani Pokong. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At nandyan lang po yun sa may baba. Napakinitay natin is Bordado. Let's go na. Grabe ang ganda ng pagkaka-makeup dun sa babae ha. Ang creepy ng mukha. Tak ada, aku dah buat tadi 5 blok. Aku nak hantar 1 blok lagi ni. May ginalang at nilagyan nila ng English subtitle, no? Aku pergi apa ni? Kat warehouse, bos aku pergi warehouse. Tak tahu lah. Kala ko naman kuya meron kang kausap pa lamang pala. Ha? Kau nak continue kerja? Ay, meron pala siyang kausap. Meron pala siyang kakol. Lek lu. Okay. Rumah aku dulu. Aku baru tengah break ni. Yelah. Take care, baik-baik. Salam. Bye. Nikah. By the way, bago tayo magsimula, wala pa rin hanggang ngayong upload ang True Horror Stories POV. So, hindi pa sila nag-upload. Kaya, dito na muna tayo sa UXM. So, anyway, back to video na tayo. Angkat bos, nombor 1. Alamak. Licik lah. Buang eh. Seorang tak nampak. Nama aku Zul. Aku bekerja sebagai penghantar flyers. Memang kerja aku ni kadang-kadang pada masa waktu pagi dan juga malam. Aku masih ingat lagi bila aku perlukan bayar zaman. Jadi aku terpaksa kerja overtime. Pada malam kejadian ini, aku masih ingat lagi gangguan yang aku kena memang tak dapat nak dilupakan. Tapi aku rasa kesilapan aku bermula bila aku membuang makanan sembarangan. Kisah yang aku nak ceritakan ini adalah satu peristiwa yang aku tak dapat nak lupakan dan mengharap korang semua dapat belajar dari kesilapan aku. Hello bos. Hello, kau kat mana ni? Oh, I kat last block ni. Last block. Tangina, ito na par. Tak Magsisimula na. Dia nak buat I buat warehouse sekarang. Warehouse lagi important. I baru start tau last block ni. Ayan na. Okay bos. Ayan na, boss. Ayan na ang pokong, boss. Lalabas na siya, boss. Warehouse sekarang. Dah sampai sana kau adik. Okay, I pergi serang. Okay, bye. I pergi serang. Last block. Dia ni depan warehouse tak habis. Tak faham aku. Ah. Gago, baka ito yung meron tong jump scare ha. Ayusin mo par. Yun.
Hindi napansin. Maggie? Ganda naman ng motor. Cepat. Cepat. Buat sendiri. Nasib baiklah aku perlukan duit. Ayun, nasa taas. Ang pokong. Sadya ba siyang tumatalon? Okay. So baka siya ay bumalik ulit dun sa building na yun. Pero hindi ako sure. Baka lang. Oo. Ay, hindi pala building. Hindi pala siya babalik pala dun. Ito pala Nasa parking. Hello. What you want? Yes, hi. Yeah, your gantry not opening ah. Bike cannot park here. Oh, motorcycle cannot park here. You want to park your bike on the left. Oh, there's a parking to my left. Okay. Okay. Thank you. Agoy, nawala par. Sigurado ako may jump scare to par. Mayroon kaming gantong sasakyan. I mean si daddy. Mayroong gantong sasakyan. Medyo kinakabahan ako dito sa part na to Ay nako, yan na naman tayo sa elevator par. Sponsor yata sila yan . Nako. May nakalimutan. Uhuy! Par. Ay, Diyos ko, nalaglag pa.
Diyan mo na lang ilagay. Sa may sahig. Huwag mo nang iyan. Kala ko nasa likuran na niya na. Yun. Ay! Papasok uli. Tapos lalabas uli. See? Kakatok din. Hello? Hello? Asa apa sa dini? Duda ako dito, par. Duda ako dito. Baka naman daw kasi kuya ano yan, scam yan. Kaya, ayun, binabalik ulit sa'yo. Ako, tumigil ang sound. Alam na this. Kapag tumigil yung mismong background music, alam na yun, di ba? Hello? Hello? Tak ada orang. Kalau tak ada orang macam mana boleh? Ah, ada lampu. Itulah ada orang. Ano, mayroon nakatayo oh. Yan, nasa likuran mo. Ang lupit ng pagkaka-makeup po, paro. Sheesh! Good job dun sa ano yun? Anong tawag dun sa makeup artist ba yun? Tawag sa ganun? Di ko sure eh. What? Oo. Ayan na sa likuran mo, par. Yung pokong. Oo, ayan na. Oras mo na para tumakbo. Go! Takbo na. Sus, pipikit pa. Ay nako, kuya. Itigil mo na yan. Manggugulat na yan. Sabi ko na eh. Manggugulat na yan eh. Grabe ang galing ng pagkaka-makeup ha. Nakakatakot din. Agay! Nako, ayan na naman tayo. Pabalik yan dyan. Bakit ganun yung loob ng elevator, ano? Nagulat pa siya. Ay! Otek yan. Itong ayoko talaga eh. Ayoko na mga ganito eh. Pasalamat ka at wala lang ako masyadong makita na pwedeng reaction. Kung sakaling meron, technically eh, hindi ko talaga dapat to reaction eh. Dahil wala lang tago makita or ma-reaction kaya.
Basta, yun na yun. Ba't ko pa ina-explain? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ay! 6 pa rin. Ang lupit talaga nung nag-makeup. Lupit! Yung pag-putik yan. Alam mo yung nagtatrabaho ka lang, tapos meron kang makikitang pokong na pagala-gala. Sound trip, pero may manggugult na naman dito. Andika, kau kat mana? Yan na, pag-ina. Ay, ako. Yan na, ayoko ng mga ganyan. Manggugulat yan, par. Naku, ayan na. Manggugulat. Di ba sabi ko na eh. Manggugulat yun eh. So anyway, yun lang. Ingat and God bless. See you in the next one na video. Paalam. I hopefully ay nagulat din kayo. Hindi kasi pwedeng ako lang yung magugulat. Dapat damay kayo na magulat dito. Ingat parati ha. God bless.